Hello, students. Good morning and happy Diwali to all of you. I hope you enjoyed your vacation. Now we are back to our online education, our online classes. My name is Hetal Kanani, and today we will learn some recap of our syllabus. There is some numbers. There is a picture of things and its numbers. 1, it means एकम. 2, द्वे. 3, त्रीणि. 4, चत्वारि. 5, पञ्च. 6, षट्. 7, सप्त. 8, अष्ट. 9, नौ. 10, दश. 11, एकादश. 12, द्वादश. Once again, I repeat and you also call with me. 1, एकम. 2, द्वे. 3, त्रीणि. 4, चत्वारि. 5, पञ्च. 6, षट्. 7, सप्त. 8, अष्ट. 9, नौ. 10, दश. 11, एकादश. 12, द्वादश. Students, there are some words. Listen it carefully. मेषः. मेषः. हस्ती. हस्ती. पत्रं. पत्रं. नकुलः. नकुलः. कदली सदृशी. कदली सदृशी. क्षिपति. क्षिपति. कपोतः. कपोतः. शूर्पाकारं. शूर्पाकारं. लिखति. लिखति. चटका. चटका. महावता. महावता. शृणोति. शृणोति. चुल्ली. चुल्ली. पर्वत सदृशो. पर्वत सदृशो. कन्दुकः. कन्दुकः. कलिका. कलिका. दैवी. दैवी. सोमवासरः. सोमवासरः. शाटिका. शाटिका. सृष्टि. सृष्टि. द्वादश. द्वादश.
विमानम विमानम धवलो धवलो सप्त सप्त शशकः शशकः दीर्घौ दीर्घौ चत्वारि चत्वारि पर्णं पर्णं शुक्रवासर शुक्रवासर शृगालं शृगालं शयनं शयनं श्वः श्वः वानरं वानरम् आकाशः आकाशः अद्य अद्य निवसति निवसति जलं जलं गायति गायति पुस्तकं पुस्तकं पञ्च पञ्च पश्यति पश्यति सञ्चिका सञ्चिका षट् षट् पठति पठति शकटं शकटं त्रीणि त्रीणि गच्छति गच्छति पुष्पाधानि पुष्पाधानि एकादश एकादश मयूरः मयूरः Now you also repeat with me, okay, and write this word in your notebook and listen its pronunciation carefully. Meshah, Hasti, Patram, Nakulah, Kadali Sadrashi, Kshipati, Kapotah, शूर्पाकारं लिखति चटका महावता शृणोति चुल्ली पर्वतसदृशो कन्दुकः कलिका दैवी सोमवासरः शाटिका सृष्टि द्वादश विमानं धवलो सप्त शशकः दीर्घो चत्वारि पर्णं शुक्रवासर शृगालं शयनं श्वः
वानरम् आकाशः अद्य निवसति जलं गायति पुस्तकं पञ्च पश्यति सञ्चिका षट् पठति शकटं त्रीणि गच्छति पुष्पाधानि एकादश मयूरः। Now there are some more words. You also write in your notebook. Nakulah, Nakulah, Shayanam, Shayanam, Puchham, Puchham, Gardhabah, Gardhabah, Patati, Patati, Vichitram, Vichitram, Shatika, Shatika, Bhitah, Bhitah, Sarshapa, Sarshapa, Pushpadhani, Pushpadhani, Akashah, Akashah, Budhvasarah, Budhvasarah, Petika, Petika, Vriksha Samipam, Vriksha Samipam, Shukravasarah, Shukravasarah, Dhanam, Dhanam, Palayanam, Palayanam, Pashyati, Pashyati, Pustakam, Pustakam, Gacchati, Gacchati, Pathati, Pathati, Shakatam, Shakatam, Agacchati, Agacchati, Likhati, Likhati, Lashunam, Lashunam, Anudhavati, Anudhavati, Vimanam, Vimanam, Lavitram, Lavitram, Kutra, Kutra, Shrunoti, Shrunoti, Droni, Droni, Sapta, Sapta, Vadati, Vadati, Shashakah, Shashakah, Ekadash, Ekadash, Khelati, Khelati, Vanarah, Vanarah, Chatvari, Chatvari, Chatvarinshata,
चत्वारिंशत् शृगालः शृगालः पञ्च पञ्च त्रीणि त्रीणि सिंहः सिंहः दैवी दैवी अष्ट अष्ट पर्णं पर्णं कदली सदृशी कदली सदृशी द्वादश द्वादश वदति वदति शुण्डा शुण्डा. Okay students, I repeat once again. नकुलः शयनं पुच्छं गर्दभः पतति विचित्रं शाटिका भीतः सर्षप पुष्पाधानी आकाशः बुधवासरः पेटिका वृक्षसमीपं शुक्रवासरः धनं पलायनं पश्यति पुस्तकं गच्छति पठति शकटम् आगच्छति लिखति लशुनम् अनुधावति विमानं लवित्रं कुत्र शृणोति द्रोणी सप्त वदति शशकः एकादश खेलति वानरः चत्वारि चत्वारिंशतः शृगालः पञ्च त्रीणि सिंहः दैवी अष्ट पर्णं कदलीसदृशी द्वादश वदति शुण्डा. Okay students, you practice at your home and carefully its pronunciation. Okay, now we will meet in our next lecture. Till then, take care.